Kukatishwa tamaa. Ulemavu huu unakufanya uhisi kukatishwa tamaa kwa sababu unapoteza uhuru wako, na mimi ni mtu huru sana. Nachukia kupanda mabasi. Unaonekana mzima kwa abiria wengine, lakini unajua huwezi kufanya mambo, huwezi kusonga haraka, na watu wengi huenda wasielewe hilo. Wakati mwingine nilihisi kama kuwa na lebo inayoandika nimepata kiharusi, siwezi kusonga. Ndio. Nilikuwa na huzuni sana kwamba hili limetokea. Nilikuwa nalia sana, nikiwa na huzuni, hasira, ndio. Lakini huwezi kumlaumu mtu yoyote, kwa hivyo unaendelea tu na maisha. Hiyo ndio mtazamo wangu. Hisia zimebadilika kwa muda kwa kujifunza kukubali kwamba una ulemavu huu, kwa kukubali kwamba huenda usiwe wa milele, huenda usiwe 100%, lakini angalau uko nje unafanya unachopenda. Na kwa kadri sifikiri huzuni au nyogovu inakushusha, kwa hivyo nafikiria upande mzuri, si mbaya. Hisia nyingi ambazo zilikuwa kama unalia au kucheka wakati usiofaa, sasa zinadhibitiwa zaidi. Kabla ya filamu zozote za huzuni, unalia machozi au kucheka wakati usiofaa, lakini sasa unakabiliana nayo na unaidhibiti, ndio. Unakuja kwenye hisia, nadhani unaweza kusema hivyo. Kweli baada ya kiharusi nilikuwa hospitalini, kisha nilikuwa kwenye wodi ya ukarabati. Na mwanzoni nilifikiri kwamba ningepata tena harakati zangu, lakini baada ya muda nilifikiri kwamba kutakuwa na upungufu na lazima nikubali. Na tangu nilipopata kiharusi mimi sikuenda kazini, na inaniumiza kuwa mpweke sana. Na pia ninategemea sana mlezi wangu kwa sababu sina familia isipokuwa mke wangu. Tuko wawili tu hapa na namtegemea, na wakati mwingine hisia zake na zangu zinapigana. Kwa hivyo nikiwa na wasiwasi na hisia. Na pia sikujua kwamba nilikuwa na unyogovu. Sikuweza kulala, na sikuweza kulala kwa karibu wiki 2 au 3. Kwa hivyo nilikuwa nimechoka sana, lakini sikuweza kulala. Na hata ingawa nilikuwa nimelala kitandani usiku mzima, nilikuwa macho. Kwa hivyo lakini kwa kweli sikujua kwamba nilikuwa na unyogovu hadi siku moja nilipofikiria kwamba ndio mimi ni mwisho wa dunia kwangu. Kwa hivyo nilijaribu kujidhuru, kisha nikakubaliwa hospitalini tena, kisha waliniweka kwenye wodi ya magonjwa ya akili, kisha nilikaa huko kwa miezi 2 na nilipatiwa vidonge, na pia madaktari wa magonjwa ya akili wakinitunza, kisha nikaruhusiwa. Tangu nilipojaribu kujidhuru, lakini baada ya kufanya hivyo mimi niligundua kwamba lazima niwe wa vitendo, kwa kuwa siwezi kurudi hali ya awali kama ilivyokuwa. Lazima nikubali. Na sasa kila ninapofikiria kwamba nilikuwa na huzuni, na mimi hufikiria kwamba nitajaribu kukumbuka uzoefu wa awali niliokuwa nao, na najua kwamba ilikuwa jambo la kijinga sana kujidhuru. Kwa hivyo mimi mwenyewe na sifanyi jambo lolote la kijinga tena. Wakati daktari wangu aliniambia ilikuwa kiharusi, nilikuwa nikifikiria hapana, si kiharusi.
nilikuwa na hofu kidogo kwa sababu nilifikiri, je, kuna kitu baada ya niko hospitalini? Je, kuna kitu baada ya hii kitatokea? Je, nitazidi kuwa mbaya? Lakini nilijua nilikuwa mahali pazuri kwa sababu unajua nilikuwa na madaktari wakinijali na kunitunza. Ndiyo, nilikuwa na hofu kidogo, nilikuwa na wasiwasi. Nilikuwa nikifikiria, kiharusi kina uhusiano na moyo. Nilielewa, unajua, kiharusi unapaswa kuwa na ulemavu wa kimwili na kupooza. Ndiyo, kwa hivyo nilikuwa na hofu kidogo. Nilihisi kama sikuwa kawaida kama nilivyokuwa. Na wakati mwingine nilikuwa na hasira sana. Na kwa sababu nilikuwa na kukatishwa tamaa. Kwa sababu sikuweza kufanya mambo fulani. Sikuweza kuwa katika hali fulani kama kuwa karibu na watu wengi. Hiyo ilikuwa tatizo kwangu nilipotoka hospitalini. Sijui jinsi ya kushughulikia. Ilionekana tu kuwa na mkazo sana kwangu kuwa na watu wengi karibu. Iwe nyumbani au nje katika jamii au tu nje kununua. Na ningependa kukimbia na kwenda kujificha chumbani na kuwa peke yangu na kuwa na muda wa utulivu. Lakini niligundua kwa kufanya hivyo ilisaidia. Lakini kushughulika na hisia hizi, unajua, nilichofanya tu ni kwamba nilishughulika nazo kila siku. Nilijitambua nazo na nikafikiria, sawa, hii imetokea kwa sababu umepata kiharusi. Lakini nilijua kila wakati kwamba zingeendelea kuwa bora na bora. Na ikiwa ningejiweka katika hali hiyo, lazima zingeendelea kuwa bora. Na hivyo ndivyo nilivyofanya. Kwa hivyo, kushinda huzuni yangu, nilikubali tu nilipokuwa na kufanya tu kile nilichoweza. Na kufanya tu bora nilivyoweza nilipokuwa. Na niligundua kwamba nilipofanya hivyo, nilishinda hisia hizi tofauti za, unajua, hofu, huzuni, unyogovu. Na ni kweli tu kukubali ulipo na kufanya tu kile unachoweza na kufanya tu kidogo kidogo. Kuwa na watu wazuri karibu nawe, kujitia moyo, kuwa na mtazamo mzuri, kuwa na nia thabiti. Yote hayo husaidia kushinda mambo haya. Nilihisi tu haiwezekani. Unajua, nimesikia imetokea kwa watu wengine, lakini kutokea kwangu, unajua, mwanamume mwenye afya kamili, kisha ningekuwa na nilihitaji, unajua, kukabiliana na ukweli, unajua. Mimi ni kiharusi nilichonacho, unajua, kukabiliana nacho, unajua, kwa kadri niwezavyo. Nilikuwa bado nikifikiria nini kimetokea kwangu, unajua. Siwezi kuamini, yani sikuwa na hisia, yani hakuna harakati, na sikuweza kusogeza mguu, sikuweza kusogeza mkono, sikuweza kuzungumza. Nilikuwa kitandani kabisa, unajua. Nilihitaji kuinuliwa hapa, pale, na hata unajua, mambo madogo ambayo ningeweza kufanya hapo awali yalikuwa mapya kwangu sasa. Sikuweza hata kufanya hivyo. Naam, wakati kiharusi kilinipata, naam, kwa kweli wakati wa kiharusi kilikuwa na athari kubwa kwa familia yangu, unajua, kwa sababu nilikuwa na kazi nzuri na nilipokuwa nikifanya kazi, nilikuwa huko kwa miaka 10 nikiendesha basi, unajua, na nilifanya marafiki wengi kwenye mabasi, unajua. Abiria wengi wananijua kwa jina, unajua, jina la kwanza. Na hata wenzangu wa kazi na unajua, hawakuweza kuamini kwamba huyu ni George aliyemjua hapo awali, unajua. Lakini walipokuja kunitembelea hospitalini, unajua, walisema sikuweza hata kuzungumza na wao. Wao walivunjika, unajua, walivunjika wenyewe wakati nilipaswa kuwa ndiye ninayevunjika. Lakini hawakuweza kuamini walichokiona, unajua. Familia yangu, unajua, wamekuwa nami tangu kiharusi. Naam, wao daima hufanya hivyo. Lakini hawawezi kuamini pia kwamba wao, mwanangu alipaswa kunisaidia kuoga, unajua, na yote hayo. Nilikuwa najisikia huzuni sana kwa sababu siwezi kufanya baadhi ya mambo niliyotaka kufanya, na kulikuwa na sehemu fulani ambapo
Unajua, sikuwa nataka kuwa hai, unajua. Ilinikera sana na nilifikiri hapana, ikiwa unaamini katika unajua, kwa sababu sote tunaenda kanisani na watoto wangu wote, na niliwaambia hapana, hiyo ni udhaifu, unajua, kuacha hivyo. Ingia ndani, navumilia, nafanya mazoezi yako, omba kwa Bwana na yote hayo. Halafu utapata zawadi, unajua. Lakini si vizuri kuwa chini, kwa sababu utajifanya ushuke pia na mazoezi yako na kila kitu, unajua. Bora kufikiria, unajua, fikiria chanya, nafanya mazoezi hayo. Endelea, sema unaweza kufanya hivyo. Naweza kufikia upande mwingine na naweza kurudi. Kama nazunguka nyumba na natembea tena, unajua. Na familia, unajua, ndio baba, hiyo ndio njia. Endelea. Na wakati mwingine wananisukuma, unajua. Na bado naendelea hadi ninapochoka sana. Na kisha najisikia nimefanya kazi nzuri ya siku. Najua aina hiyo ya kitu. Ndio, wanakuja mara nyingi, unajua. Hawa ni wenzangu wa kazi, unajua. Wao si kama walivyokuona ukiwa mzuri na kisha wakakuona umekufa, unajua, aina hiyo ya kitu. Fikiria, unajua, wao bado ananifikiria kama, unajua, 100% sawa, hata kama niko hivi, unajua. Wao huja kuzungumza na kisha bado wanaendelea, unajua, kana kwamba hakuna kilichotokea, unajua. Hiyo ndio inanifanya nijisikie vizuri. Bado mimi ni baba, unajua, hata ingawa kilichonipata, hiyo haitanizuia kuwa, unajua, kawaida tena. Na hiyo ndio ninahisi imetokea kwangu. Ninatembea sasa. Kabla nilikuwa kitandani, unajua, lakini najisikia, unajua, ikiwa mtu yeyote anataka kuwa bora, ni kufikiria chanya na, unajua, usitegemee au kulia kwenye bega la mtu mwingine. Jaribu tu kuwafurahisha pia kwa wewe kufanya jambo sahihi, unajua. Nilipofika hospitalini mara ya kwanza, nilionekana kuwa kwenye wingu au siko, na nilikuwa tu nimejilaza nikisubiri kuona nini kingetokea baadaye. Nakumbuka waliniuliza kama ningeweza kuhisi miguu yangu wakati fulani. Sina uhakika ilikuwa lini, lakini vinginevyo mimi nilikuwa tu nachukua yote kwa utulivu, na sikuwa na wasiwasi kuhusu kiharusi au chochote. Lakini nilikuwa na wasiwasi kidogo kuhusu kutokwa na mate. Nilionekana kuwa natokwa na mate kila wakati. Hiyo ilikuwa wasiwasi wangu mkubwa wakati huo. Sidhani nilihisi chochote kabisa baada ya kiharusi. Lakini nimeishi maisha yangu kama ninavyoona, kwa furaha kabisa. Jaribu kuchekesha mara kwa mara. Lakini kila mara, mimi daima natafuta njia za kuboresha maisha yangu. Naweza kuboresha kuzungumza, ambapo sikuweza kuzungumza kabisa. Sasa nazungumza vizuri zaidi. Kila siku ninavyoendelea, naweza kuangalia nyuma na kufikiria kitu nilichojifunza, kitu nilichoboreshwa. Hakuna kitu kinachoweza kuingilia hilo.